मोटी सेकेंड सेक्शन मोर दीटा अछि एवं आसंता काली गोटे तीन ओळी जाक कर्म अनुसार फल पाइबे पो जियो बापा माओ बाळक सुरता समस्ते निज निजर कर्म अनुसार फल पाइबे के भी रही पारिबे नाही समस्ते फल पाइबे तीन ओळी जाक म शिक्षा देबी किंतु आज ए फल विषय रे कर्म अनुसार फल विषय रे मु कहबी नहीं कारण पहले प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 12 पद रे गोटे विषय लिखा जाए कौन लिखाई छी देखो आम्भे शीघ्र आसोछु देखो आम्भे शीघ्र आसोछु प्रत्येक लोक धन्यवाद देखो आम्भे शीघ्र आसोछु ए विषय में कहबा पाई जाऊ हेलो हेलो देखो आंधे शीघ्र आसोछु एई विषय रे मु किछि भाग्य कहबा ପାଇଁ जाऊ अछि प्यारा प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ मोर पौज माने या स्वयं प्रभु यीशु कहंती देखो आंधे शीघ्र आसोछु यीशु तो स्वर्ग रे थिले से स्वर्ग छाड़ी एई जगत को आसिले एवं जगत को आसीबा पूर्वरु यीशु का जन्म विषय रे ताकर कार्य विषय रे ताकर मृत्यु विषय रे ताकर पुनरुत्थान विषय रे ताकर स्वर्गारोहण विषय रे एवं ताकर आगमन विषय रे समस्त विषय बाइबल रे विस्तृत भाव रे वर्णना करा जायछि समस्त विषय संपूर्ण होय अछि मात्र गुटे विषय ओही नाही सफल होई नाही ता कोन यदि सफल होइछि यदि ताकर मृत्यु विषय रे सफल होइछि यदि ताकर पुनरुत्थान विषय रे कोन सफल होइछि बगा रुवाले नाही चले आइने डेले डेलिंडे आइन आदाय में चले डेले देते ओरिजा आने गंते गिगा गिगानियन हुमेंगे यताय आणि यताय ओरिजा ले अस्काय को पो तेलक बंदा दिले अस्काय देबे देते बगा बगु पामरन बगा किमरन गामितिन den yang jagon tan rotai batong bambut gamte बिनो से आसला बेले वे तो केतराई पारे 10टा देई पारे वे तो डेरी हेई पाई पारे बगा डिंगती बेदे बिनो कितुंगन gamte yang git bau meng layir tai ai no meng layir tai men andu binati bulan ji tananji ai no meng layir tai अंतरासन करी जीसुन इतिहासन यताय काई की जीसु आगमन करबे प्यारे भाई माने बडबेने एई जगत को विचार करिबा निमंते एवं तांको राज्य स्थापन करिबा ପାଇଁ से आसुचंती बोलो हालेलुया एई जगत को विचार करिबा निमंते एवं तांको राज्य स्थापन करिबा निमंते से आसुचंती विश्वास करथंती कि एवं जेतेबेले से आसीबे तांका संगरे भाई 22 तांका संगरे कोन अछि प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देबाकू आंभर पुरस्कार आंभ संगरे अछि आंभर पुरस्कार आंभ संगरे अछि प्यार भाई माने कोन माने से आसु अछंती जगतर विचार करिबा पई से आसु अछंती तांकर राज्य स्थापन करिबा पई से आसु अछंती मते आपनको फल देवा पाई केवल जो माने भल काम करंती उत्तम काम करंती पवित्र जीवन यापन करंती से मान को फल देबे बोली भाबंतु नाही किंतु जो माने मध्य अधर्म करंती जो माने अन्याय करंती से मानकर परिणाम भाव रे फल देवा पाई आसु अछंती nyenate japat ge gopa merenji gangkel merenji nyang merenji perinjang tiji nyenate ngama pintu mar warat de gore nyenate nyang agam dirong ambu nai anyante puttuk mendra nyang tebe interasan bujang taranji le adik bindati biari nalingan nami amore do biasi koja le yang gamle ajo nyang pulang lagi hai bagi babindo jisun gamte dekho ambe sikra sochu प्यारे भाई माने माने धर्मशास्त्र रे 66 पुस्तक मध्यरु प्रकाशित वाक्य होची प्रकाशित पुस्तक होची को पुस्तक शेष पुस्तक धर्मशास्त्र रे 1199 पर्व तारु प्रकाशित वाक्य 22 पर्व
কি পর্ব শেষ পর্ব ধর্মশাস্ত্রে 66 পুস্তক ঠাରୁ প্রকাশিত বাক্য প্রকাশিত পুস্তক শেষ পুস্তক ধর্মশাস্ত্রে 1199 পর্ব ঠাରୁ প্রকাশিত বাক্য 22 পর্ব কি পর্ব শেষ পর্ব ভালো শুনন্তু সেই শেষ পর্বরে গোটিয়ে পর্বরে 3 থর যিশু কହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ 22 ପର୍ବ 7 12 20 ପଦରେ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବନା ସବୁ ପାଳନ କରି ସେ ଧନ୍ୟ। ବାସ୍ ତାପରେ 12 20 ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ ତ କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧିନାଥ ଅକ୍ଷି ବାରକି ଭୂତାଗ ନতুନ ଦେବେ ଅନ୍ ନାଟ ଅନ୍ ଓକେ ଭଲ କଥା ବୁଦ୍ଧିନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ବୁଦ୍ଧିନ୍ତି ଆଗଲ ଯେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଉ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଥରେ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା ବୁଦ୍ଧିନ୍ତି ଗଲ୍ଲୁଦେ आणि भद्रातून भिंडते बिलो बुद्धिंती अगल्लुदे आयना रमखी बारकी से लपुंदे अतरन मित्रवादी नमलेन कनाते येनपसेले ते अगंबी बिल कनाते ब्रि ओरार नपसेले do alle napsele gamang tundaman jisun gamte gibane mengle yirtai gudile gamte dekho ambe shigro asochu je ei pustakor bhagwani sabu palana kare से धन्य धन्य माने ब्लेसेड से आशीर्वाद पाइबो से पुरस्कार पाइबो से फल पाइबो नेंदो आम्बिन अल्ले याकुर मिनुम रे सुसबा नेले बुतबुते बस मिनुम देलाई बुतबुते याकुर मिनुम देलाई जते बालक माने संसमाने पिलादी नरो समाने क्रिश्चियन आमे समस्त जते बसी तो पिलादी नरो क्रिश्चियन पसी श्री ख्रीष्ट मरंजी बिंगा आंबेलाने এই সমস্ত ভাববাণীর সমস্ত বিষয় সবু আমি পালন করুছু তো সে শীঘ্র আসুছন্তি সে আমাকে ফল দেওয়া পাই আসুছন্তি আমি ধর্মশাস্ত্র সমস্ত ভাববাণী অনুসারে সমস্ত যে সমস্ত শিক্ষা শুনুছু সে সব আমি পালন করুছু তো নিজকে পরীক্ষা করে দেখবা আই মোমেন নাই এটা গলানে তারপর আমি 12 পদ আমি দেখিলু 12 পদ কোয়া যায় देखो आम शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देबाकू आ आंभर पुरस्कार आंभ संगरे अछि आनी नासी नहीं राय बिना आनी कुटुब मंडन जाडों उनुर कुजन तिबिन अपचले दीला मंडन अरुण कुजन तिबिन अपचले आनी ऑस्काई ले पैकिंग ले pantai पैकिंग kami le gap lo pantai angan tangan tu meneng balen sibro ingin saman dinjak sele oke apa titil be gamle buda jori re kodoli ruti tilok buda packing kori dei ekatre dei debe samastang ku pai oke buti jak nado daji ajle inga tampak titil be kita dia tindan ruti buda grega rote ruti dia tindan tilok arote buda packing ai tibo samastang ku milibo priya bhai mane bole samastang ku milibo kintu kaku to bhalo kaku to Osaro, boga manan pupul tiga benderan aja kapu, ode apik na apa jadi icum tuh bang, kinten bawa hati surat tadi ku dapat senat, do entreng anakku dapat dia asal dapat icum tuh bang senat tidak saya tuh Buyangi, समस्तଙ୍କୁ ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଳ ସମାନ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଦେବା ଲୋକର ହାତରେ ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ଏବେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଜୀ अंतराष्ट्रीय किले नकी गमते नमी पकड़ी लियन जे एई समस्त विषय साक्ष्य देउछि से कहंती सत्य आम्बे शीघ्र आसुछु आमेन से शीघ्र आसुछंती तो नबी अंतराष्ट्रीय आई मोमेन गई तोय डाउनलाइन बिचार मसन आनंती
किंतु जे जे एबे कहउछंती आबे शीघ्र आछंती जे पुनरागमन करूछंती जे जगत को विचार करिवा पय आछंती एवं जगत रे तांकर राज्य स्थापन करिवा पय आछंती प्रिय भाई माने भणी माने अंतरासनलेन आकल बिंदेती अनलेन आकल बिंदेती anin donglen okki baroki gamte ambin oskaidam deba nyen umeng layirtai giba nyen umeng layirtai giba nyen umeng layirtai 11 पद লেখা যায় ভাই যে যে অধর্মাচারী সে আউরি অধর্মাচরণ করু যে অসুচি সে আউরি অসুচি হেউ পুনি যে ধার্মিক সে আউরি ধর্মাচরণ করু যে পবিত্র সে আউরি পবিত্র হেউ প্রিয় ভাই মানে বড়মানে যে অধর্ম করছে সে আউরি অধর্ম করু যে ধর্মাচরণ করছে আউরি সে ধর্মাচরণ করু আপন যদি টিকে টিকে অধর্ম করতিবে আপন সার কইলা পরে আপন জেল ଯିବେ ଭଲରେ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଜୀବନ କାରାଗାରଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ବଡ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଟା କୁହା ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମ କରୁବା ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣୁ କରି ବୁଦ୍ଧିତେ ପିନ୍ତୁ ବରଲନ୍ତେ ଅତି ପିନ୍ତୁ ବନେତେ ବୁଦ୍ଧିତେ ଆରବର ଗ୍ରୁପଲେ ମୋବାଇଲ କିनु ଦ୍ରକି ଗିजेत नहीं ଲେଖା ହେଇଛି ଏତିକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ କଣ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ କରି ଏତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କରିବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପଦେଶ ତାର 11 ପର୍ବ 9 ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଉପଦେଶ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ପଢନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କଣ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପର୍ବ 9 হে যুবালোক ମାନେ ତୁମେ ଆପଣ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ରୁଷ୍ଟ କର ପୁଣି ଆପଣ ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ ସେତିକି ପରେ ବାଇବଲ କଣ କରନ୍ତି बंद कर दियंती एते खुशी लागे मते एटा मिलला एते तोर मो बाइबल पढतिली मिल नतिला आजि मते मिलला एतकी सरला परे पिला माने कोन करंती बाइबल बंद कर दियंती काहे की खुशी रे तेरो करी ता तळे जा लेखाइछि से माने जानि पारंती नै तळे कोन लेखाइछि मात्र परमेश्वर एही सब विषय रे तुमको विचार रे आनिबे ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ हो प्रिय भाई माने बुढ़ माने नमेलेर वायु जब माने भी रनुकुर माने भी गिरगां किनंग gar bilang निजा बिंगो तगल तगा अंदिnan gatasin boga ranuku dengan barandelinden girja dengan barandelinden गिरगां boga delinden all night prayer करबा भी कहले के आसबे नाही मात्र स्थाने एनर्जी लाइट लगई की कोन करूछंती भॉलीबॉल खेलुचंती जाब लगे ए डांगरा जी आगार बेनबा बुझा बिरता जी ऑल नशा माने ऑल नाइट प्रेयर करबा कि आसबे की जुवा माने आमे न कोई बाटा से माने हां पूरा एलोजन लाइन लगाइबे फोन पंजोगरे दुनिया जाकर लोकन को कोड करबे एकाठी करिबे किंतु प्रियरा भाई माने बुढ़ी माने या कर आपन करी चार करंत कि असुविधा कोई बात नहीं आप कर सकते हैं लेकिन क्या होता है पर कौन अच्छी विचार सहित कौन अच्छी आपंकर कर्मानुसार फल मिलबो कि फल मिलबो आपण निजे डिसाइड करंतु तेनु प्रिय भाई माने जीसु शीघ्र आछंती से केबे भी विलंब करबे नाही एटा आपण माने भाबुचंती मुझे जने शिशु दिली सेई दिन तो मुसुची जीसु शीघ्र आछंती आसुनांती हे मिच्छ बेले बेले लोक चिंत भाबुचंती मिच्छ सेना हम क्रिश्चियन माने कहते क्रिश्चियन माने कहउनांती हम क्रिश्चियन माने कहउचंती मो पिला दिन ठु सुनी का सोची जीसु आसुचंती मिच्छ केबे आसबे नाही हमें जा करबा खाओ पियो मजा करो कोई बात नहीं चालू छी किंतु प्रिय भाई माने बड़ माने जीसु शीघ्र आसीबे अब केन लेंड को हम पढिबा प्रकाशित वाक्य तार 3 पर्व 11 एवं 20
ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ ତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ମୁକୁଟ जो विश्वास मुकुट तुमको दिया जाइए आम मत बुड्डा मार बो डिरना मार बो गुपा मार बो गंकिल मार बो न्यंग मार बो बुड्डा मार बो बुड्डा बोय बरनुकु बारा मार बारा बोय आमन दने न्यंगे डिरना न्यंगे रकर न्यंगे बबु का न्यंगे अंतते सांतले दक्वा यांते गंगे अंतते बुतिया जुम्बर मर पांगले येरे। प्रिय भाई माने बड़ माने जीसु शीघ्र आसीबे मना नाही से प्रस्तुत अछंती किंतु